Yenyankopɔn twe di ampɔn. Wo yɛ twe wo yɛ mpan hwe de berada. Wo na Awurade Yesu Kristo so ahu yɛ mɔbɔ ne ne da so de akyɛ. Ye Awurade was sɛda nda nyinaa no. Wo na mwadom tumi so kasa kyerɛ wo ma. San so pa yɛ nkwa na odo yɛ nti. Na wo soma odo ba baako pɛ. Ɛda ne yɛ agyedeɛ ɛna fɔrebɔdeɛ ɛma adasama ɛne wiase nipa nyinaa. Ne saa so nti na da yɛ wura bedi yɛ kan na ɛbɛkasa kyerɛ. San so yɛ kwatiwa yɛntumi ɛnyɛ hwee. Diwura wadi yɛ ne mu kan na wakasa kyerɛ. Watu yɛmfo na wɔma yɛ ho ahoɔden na yɛtumi de adi so na ayɛ mfa so de ama na dan kwan watwe di ahyɛ nkwa ngoma no mu. Yɛwura di Yesu Kristo dim na bɔ mpa yɛ adom nti. Amen. Amen. Agyedifoɔ medenkyia efi yɛ ne Awurade Yesu hɔ ma mu nyinaa. Begyinam sɛ Kristo tumi na dom nti. Yɛn nyinaa ɛho yɛ. Saa bere yi a ebere di yɛ anim yi sɛdeɛ adasama nyinaa ahunu no na ɔmo ahyehyɛ sɛ ɛyɛ Easter nyambɔ kwasɛ de di yɛ anim yi. Nti anaano kwasɛ de twa mu yi na ɔmo sɛ ɛyɛ Palm Sunday. Na nana Nyankopɔn de ato Awurade akɔ akoma so sɛ menkasa ɛmfa ho kakra. Fitɔtɔ da Bible me ate aseɛ sɛ yɛnsɔ nneɛma nyinaa nhwɛ na yɛnsɔ deɛ yɛ ne mu den. Nanso kame yɛ sɛ tɔ da nneɛma ehia paa Awurade Yesu Kristo abɔ yɛ ho kɔkɔ sɛ ɛno na yɛnyɔ no ɛno deɛ yɛgya ato hɔ na mo. Na mmom nea wɔmfa nyaeɛ no ɛno na nipa te mpenten kwa ɛwɔ ho. Ni yɛbu nkɔmpɔhwɛ. Na mpo yɛyɛ na ke yɛyɛ fa ne kwan papa so a nka ɛyɛ sɛ ke besua mu ade. Ampane se yɛ de ehia ansa na yɛ de fata. Ɛno nti na sɛ deɛ yɛde suadeɛ ne yɛto din a adasama nyinaa behunu nti ɛne yɛto din saa. Enti na ɛde suadeɛ ato din sɛ Palm Sunday. Palm Sunday na kyerɛ sɛ na memfa no nko ebia we be part 1. Enti na mayɛ no Palm Sunday and Easter and a Good Friday. Na yɛbɛyɛ no part 1 part 2 na yɛsua mu ade kakra. Na sɛ kɔba sɛ wudi Palm Sunday anaasɛ wudi Good Friday ana Easter wohunu botaye a wodidie na wohunu senti e baaye ne botaye a de baaye toda so obi ye bibi na wonte ase a oye ne biere biela ento bewie no wonya so mfaso ne mpo wosan fa no me efiri mu fitade na wo ye no wanhunu na ko aye ene na kan de ye so de ye to aye ne biere biela ne senti ene na hia sese esua enti we ye Palm Sunday and Easter or Good Friday part 1. The brother ko yenhwe quotation di kan. Lucas empathy edun ko ne ntwe so aduonu enkro kopem aduanan enan. Yenti Awurade asem. Luka insempa no eti a eye edunkro. Ne ntwe so ye aduonu enkro kosi ne mu a ye aduanan enan no. Tifi asem ofem afunumu ba. Ofem afunumu ba. Ebram du Awurade tuso ne djubadi obaye no na opa asuafo no wie ne wokọ Jerusalem wo so okofem afunumu ba ne yenhwe afunumu ba okofem ene emu enkyerase ekakra edi Palm Sunday se de amanfo so sa anim se mrenkenso ekwasiada to wele kokoso na eba se obene Bethfage what eba se wo re ko Jerusalem no oben Bethfage no ene Betania no bepo a ofren engo bepo no so no that's it osoma na suafo no ba no yenti o ana Yesu Kristo na wo de sin so beko Jerusalem na kwa wo kọ no esese wonya bibi tena so it was soma na suafo no ba no se monko akura a edam wanim yase na mo hye ne ho a na se moko nya koduru krom ho no mo a be hu na afunu mu ba wa asa no a onipa biara entena ne so da hallelujah amen se moko koduru krom ho no mo a mo ba hunu afunu mu ba bi a ye de na boduam ewo dua bi ase ya obiara entena afunu mu ba no so da
aha asembisa ne se afrum ba no hwan na de ne bebo ho na omne ne bebo ho aye den na afrum ne purpose pa ne say ya se afrum ono de na ye ntena ne so da and clearly no e kire se na owura mu apo na afrum ne ho no ani mfaso de ma ne wura no eto na bebo eduam ene wagya na ho no mo woda se ana Yesu Kristo a wo ya huntahunyame ne wonni bibia mu no se da bi afrum no obetimi ayusu no amana ye do owura mu apo no de owura mu fa na nya hwe de na so no Kristo no be ma sa afrum a ya reject no afrum a ya reject no ne ho beba emfaso e de ama no eno ndi no wo soma na siafo se monko na mokọ ambo ko hu se ya tetere no abodua mu monsane no emfa ne mrɛ me na se mo sane no bi busa mo se mo sane afrum na ye den a monka nkyerɛ onipa kro se afrum ba no owura da bɛbɔ no a afrum ba no owura no de na bɛbɔ no a ne hu hia no se afrum ba no ne hu hia awurade kai ne hu se wom na monsane no emra ha na se obi ebisa mo se ede ntina monsane no di amonka ne se ne hu hia awurade wati afrum ba no hu hia awurade odofo me pese ne se wo di Palm Sunday enye abekwai ene enam ahodo okoto mire okotokoto okoto adwene okoto mpunam wo pese ewiase nam bia bi wodi gu nkwan ne mu na wa di abekwai anasa be aye nkwai do so de apie say because Palm Sunday entino wo di abekwai no pa anasa kwasiada wo di pa ma enipa nyina hu say wa ye enkwai a etiapo na wodi so botaye no ana Palm Sunday no botaye no etu bedi abekwai na wie na da so to boni mu se wa hu se ntia saa na nkenso kwasiada no ye de be e baaye wa hu no se won ti ase wuti kare sei mbanika se wuti medasi ana ofa okra wuti medasi ana afa okra wan ti ase rele kwato so mami na wona wosuma wono koy na wona Yesu Kristo suma so kofa fumba no ekoy hunu se ne o ka kire wona na ombo hu se Yesu ka kire omo ne saa pepepe na wo sa ne afumu ba ebre wo se ne afumu ba no ni wura no mbisa won se owura no mbusa ne se adan na mo sa ne afumu adan na mo se ne afumu na afumu ba no hia man kam ne ko bo wono nko ani afumu a na saa bre no moyi no e de bebo wono nko ani afumu na mo wa na ade no nko ade mo na bebodua na se clearly say ne ho ni nifa so e de be amamo eti no mon kan je ne ho hia awurade eti bra mbuza o se ne ho hia awurade ntwe so e di assign no na o ka se ne ho hia awurade ne ho hia awurade eti na me pese me kire se si edi mnenkensu kwasia da me se enya nkwai na wudie no ne hia tinati ase se ne botaye ne sei de enti na baaye de nenya me paso ka kire nyina ne se me ne o mienu na obonefo na chiye na obonefo de homaguye wodi chensi aguye wodi yato baabia ensem fata wodi agu condemned cells ye hu hia ye ni animonyam ena Kristo a ne do ene na wanwa do bro so ntino wo hu se da bi ebra bi atwamu a na mmemmai wo mo ya miankasa misuban so ene me bosu eso eti min tra ho ama manim onyam no min fa ma bonsam ena Kristo nam ne don wanwa so esade ne ho bebo afode eti yeni anka yensem fata ne yeni anim onyam ya to ya twene ya yi to twene ya da bola so ya de ye bibia enye yie no Kristo nam ne don wanwa kwan so esabe fa ye free te bia boni ni mo wo haw ni mu amane ni mu konua obonefo ndi asoso nipa ama ebu ye kon no Awurade Kristo be hye saa enema ne nyina na fe wo hye ya ni monyam saa na Yesu ya afurumu ba ya ne yapo no
afrumba no nipa fa nya hwe no afrumba na ye mu no dwumadi anti Nyankopɔn bɔ ne ba ne purpose no enipa areject a emma ne mamu no Kristo masa ebai na wo hye ne monyama ne bro ne mfefo afunumu so fi se na afunumu bia ma se ye de entemase se kwai akwam na wotietia so kan si ne entie Nintwa so aduasa enum na tifi asem Yesu hyane Yerusalem. Yesu omde ne bra no afere abase Yesu tena no so ko Jerusalem. Edi yenwe Yesu Kristo ne mpomponso ani ne personality. Ye ahwe afunu ba ya reject no afe won ne be rutu sa afunu ba no. Odofo e. Enne minnem ya mesa so me ka kire o se. Se eye wo se abusua nyina po. Woni wobi ye woni to nanimu a Kristo Yesu wuma wo no ono de onpo wate ane David nyadwen se me nane magye mpa pome a Ewurade de onpo me wadafo Ewurade ani wo so nyagini awreshemu na mom hobutaye a etudo wate asefa sa asiso hu se Kristo na do ba ye ni nipa bia do ba ye eti Yesu Kristo nkuto no betima ma obotaye no abamu fi se ono na wo hyebre ehye nsem hallelujah amen etoda na ye wo sem ne se obi ko situation bi mu a na bonso apia no amana ko ba se woni ni da so bia biu it is that tie dia onku ni hu no onye ne be on free wiase odafo wait me solve problem no se wo ko hu o saati bia ni mu na wo ko asamado a eho na ko hu amane kese eti said dia wo da fry pan mu na wo fira to jamu Everybody hu moboda de yanhwe afumu ba no enumonyam nyam hye no koi na wode no ebre Yesu no eti wode afumu ba no be Yesu no na wode won antuma egu afumu ba no wo modi o monti ma egu afumu ba no so ye mo ja se afumu do do sen na nipa de antuma egu ni so de nipa po no Ewurade fa oye ne ye koso na wode Yesu tena aso na fe wode Yesu tena aso na okro no na bra Yesu ti afumu ba no so na wo ko Jerusalem no wode won tuma sese afa de amanfo nyina nipa ko nyina edo monti ma se FM na obend dia wo besa na fe de afumu ba no na etietia ntema na so hallelujah amen enne so ba je Ewurade Yesu Kristo di na ba twia be no na ba hu butaye a wodidi Palm Sunday anase Easter no na waka ya hu se papa bia bedi wo fiti bia bonni bia kane na utim papa bia bedi wo firi konua bia obone fondo ko hase ene so bi ode so a wonu mu a odofo wo ba kare kwa papa so ne so abamfa so e di amaw hallelujah amen o se no e de be na obana dia wo besa ngo we pont eso no yes esuafo dom no anyina ani frase aje what na wode ne kese yi Onyankopon aye what wo ben Jerusalem no enwo be pono ho no na fe o se esuafo ne nipaku atwehye nyina anigi na wode ne kese tia mu se eyi Onyankopon eyi Nyankopon ye se ewo ahoden ne a wa hunu nyina enti that's se it enhyira ne ohena onam Ewurade di what enhyia ne wohina wonam Ewurade di mu ba ne mepese wiase ahemfo nyina ti ase hu se se ye ka him hina oni Kristo Yesu rifase ye nyina ye bre ho asema no se de to da amanhini na dukurofuo nyina ebre ye ho asema wo hempo kese no no mu nya akoto no ene Yesu Kristo si ahini mu hene eti wiase ahemfo atumfo twese mu nyina akoto Yesu Kristo amen amen to so mu nyina ne gi koso ye nhyande wonam Ewurade di mu ba no asumdwe wo soro na animonyam wo soro no hwa na Farisifo no bi a wo nkrofoko no eka kire no se chechefo kawsiafo no ni na obuase won se mesimo se yenom emua wonano empo a anka abo mpo batiem ne ntwa so aduanan eba ko no etifiase Yesu sugu kro no so what hana yentie ne Yesu sugu kro so dentia enne Yesu hwe se de nipa kai Easter se de nipa kai Palm Sunday no a na Yesu Kristo wi awo enipa ntie de Yesu Kristo beye nase enipa hunu botaye Yesu de baaye ewu obewu ye nipa ntie ase edienhwe koye ye fa so ye di Easter dofo Bible say wosura hini nya didie no onumu eye tene ni mo yen edi Yesu Kristo ne wote so no hwe ne ma obewu ma ye nimguasie wuo enya ma ne hunu obehunu ya
no wo hwe kwan ye fa so di Easter no a na ne wura ho it was so do kuro so no osungu kuro so na obene ye no wo be kuro no ohwe kuro no su won so say what ohwe kuro no sungu won so say eti ndame ni abrante baba wa me papa me maame e ma Kristo enhwe no wo sungu wo so na se Yesu Kristo sungu wo so a enye mfa so mfa mawo wo hwe bra obe ni bojo obe hwe gu ye eni abrabo anipa timo empo ye si ye di Easter kwan ye fa so di Easter no a na ya we ho sem ni ye be koso ho ni ye hum ko se won so wo be kuro sugu so wo se won so enkene dey wonim de pass enka wonim de first njo fi se wonim botaya me Kristo me de ba be wu ye na so so se wo bu onyagu so na wo ye nem ense for tenti wo de hunta wo de asumdwe na hunta ni pa enabi be ba wo so a enabi be ba watamfo ebecha wo ho ahia na wa atwa ho kontonkron that's it na wa kan wa se wo beka wasiem yes na wa dwire wo ne wo ma a wo mu no agu fam that's it na wonya wo mu bo obo so efri se hunu botaya Kristo di ba be wu ye na wo so hunu botaya wo di Easter no hunu botaya wo di menkenso kwasiada no erenti no boni mu na wo di saadai amuyo mu na wo di saadai efi mu na wo di saadai akohwie mu na wo di saadai entokwa ne nsanom adwaman ne nkonkonsam na wo di saadai orafo ye betwani nyankopɔ abufuo ne sɛ na sɛ wo tena ase ne wo hwɛ de ntia Kristo ba ya yɛnhwɛ Bible ka bibi ɛwɔ Romans chapter 3 verse number 21 to 26 no kenka ma me rɔda kwa Paul ma twekɔma Roma fo asafo no etimiensa na ntwera so yɛ aduonu ba kokosi ni mu yɛ aduonu nsia na tifi asɛm bɔne fa kyɛ nam Kristo mu Yesu ba de ntia Kristo ba ya yɛ di Palm Sunday ɛne Easter no bɔne fa kyɛ nam Kristo su ewuom so yɛ de bɛ gidie so ba na kɛse ebre bi du yi papa ne be wu yi etu amu enam ne wuo so no mo gidi ya no omu nya nkwande kɔso na afei wakwati emra wakwati mra ayi nyankopɔn tene ne di na ɛho adanse na ama no ɛho adanse ɛna amaama ne adiifo no nyinaa edi na da du Awurade akoa so a me so me di Yesu Kristo ni wo sɔre ɛne ne samba ne ho adanse na nyankopɔn tenene a ɛnam Yesu Kristo ho gidie na nyankopɔn tenene a ɛnam Kristo mu gidie so ba ɛhyɛ ne wɔn a wɔgidie nyinaa na what ɛhyɛ wɔn a wɔgidie nyinaa mtene sɛ na so di Yesu Kristo di sɛ wo di Yesu Kristo di na ne botaya wo di bewu ya wɔdafo nka won tena hɔ na won ka Easter wo amumuyo ne bɔne akodie mu wo ti ase ka ba kai na watena sɛ ma awe aho na waka sɛ wonti na Kristo be wuye dia den na wo ya ma Kristo kɔso na ɛba wɔ nyinaa so na so ne bia animu that's it kɔ efi sɛ wo nyinaa yɛ bɔne what efi sɛ ye nyinaa yɛ bɔne na Yakobɔ anim onyam ama nyame anim onyam bɔyɛ na wɔde na adom na mɔgye ɛna Kristo na Nyankopɔn nam na dom a ɛna mɔgye a ɛwɔ Kristo sum no so ebu nipa bem kwasa de from ba wo sane ba bi ne nipa ɛmfa no nya hwee enipa ebu na nimtia no Kristo kɔ forma no ho ba mfa so no sɛ na Yesu Kristo nam ne wuo no so yɛni anka yɛnsa ne yɛmfata no Kristo nam ne wuo so bebu yɛn bem kwa ɔno na Onyankopɔn de na si ɔsɛ mpata Kristo na Nyankopɔn nam na dom so de yi ni di si hɔ ɛna adasama wɔdɔ Nyankopɔn do yɛnti eti said ye kind of John chapter 3 verse 16 no say nyame do wiase ni so ade ne do ba wo ne kro ne maaye na wo bia wo gidi din anwira na wanya dan ana waka no wo so na Nyankopɔn ade be ono na Nyankopɔn de si o sem Kristo Yesu na Nyankopɔn de ni si o se empata na kese enipa ne ye bofo ntam teteye ebra na Adam ye bone no wo Nyankopɔn reject enipa de sabe no bonsam fa enipa no mum de ne ya said ope biara nipa won twetwede enne nyame nam aforebo kronkron wo fa ne doba Jesus Christ so eboy ne so esabeti yensa ba ne nchen bio
Into whatever. Ono Nyankopɔn na so Ti ono Nyankopɔn enam no so de na so sempata de. mo ya ko Ni boja mu. na wa fagidie so Na ya fagidie so. agye no Na de akyerɛ ne tenene what? Na Onyankopɔn de akyerɛ ne tenene. ene bɔne a kan ye no enu twa anyame na twa mu ekro. Nyankopɔn bo asetom nti. na de akyerɛ ne tenene no ebre yi mu na ɔno ara atene na abudie ofri Yesu hu gidie mu nso ebem ama no atene bi. Amen. Tiena Kristo Yesu wo no. Sɛmino mienu gitum sampa yenti na Kristo be wu ya. Ne ye kai ne yie di a wɔdɔfo wɔse yɛ so obebu yɛn bimbi. Yɛhwɛ quotation ba ko na fi yɛn kan ne mfansi wɔ. Ne yɛmfa part 1 ne si wɔ. Yohane sempati edu ba ko. Ne ntwe so aduane nse kɔpem aduonum mmiɛnsa no. Ne yɛ de part 1 ne si wɔ. Yohane esempa eti a edu ba ko ne ntwe so aduane ensia ekosi ne mu aduonum mmiɛnsa no tifi asɛm Kayafa enkomhye. What? Kayafa no saa be no esofo pani. Wo hye enkom ye je enkomhye ohye no. Na nese wo kai Easter, wo be hu kwan asese wo fa so kai. Ene na mo asese wo tuo. Yenkoi. Na wo mo binom esi mu kɔ Farisifo no nkyɛn. Na wɔkɔka wɔn dia Yesu ɛyɛ. That's it. Ɛna asɔfo mpanimfo ne Farisifo no ɛma okohyia abadwafo no. Na wɔka sɛ ɛdeɛ na ɛbɛyɛ efisɛ onipa ɛyɛ nsɛnkyerɛnne Yesu Kristo yɛ nsɛnkyerɛnne nti nipa bɔ ne ho pɔbɔ ne sɛ yɛbɛfa kwan bi so akunu ne ayi na fi hɔ what you say on say sikobae ne nyina yɛ menni wo mienu ntira sɛ ne Nyankopɔn de ka soma ne sɛ wɔmmra mewu nya da samankwa nti no wɔ mo bɔ ne ho pɔ sɛ be na de Nyankopɔn akyehyɛ wanhyɛ no ɛbɛba mu ne yɛ menni mienu ntira kɔ sɛ gya no saa nipa nyina bɛgyina di na Romafo aba abɛfa yɛn ha ɛne yɛn man that's it na wɔn mu baako bi de twa sɛ nipa nyina so gye Yesu Kristo di so ɔno ne kwan ne kra ne kwan no sɛ yɛanye Yesu ani a ɔdɔfo yɛnya nkwagye eti bra wɔn ka asa na mo bɔ Yesu ho ɛpɔ bɔne no ɛna saa bɛ sɔfo pani a no hɔ a yɛfrɛ no Kayafa no wɔn mu baako bi Kayafa a odi sɔfo pani afinu mu odi sɔfo pani saa afinu mu no ɛsɛ wɔn sɛ wo nyame ho konkron hyɛ no ɛna wɔka kyerɛ nipaku a ɛbɔ Yesu ho pɔ bɔne ne sɛ mo deɛ mo hwee nanso ɛne saa na ɛkɔ so ɛne sɛ de nipa si celebrate Easter ɛne Palm Sunday no ɛkyɛ sɛ nipa nyɛ dɛ bɛyɛ ɛnnim hwee yɛyɛ nneɛma biala kwa ɛne Kristo nam natom so ɛfa nkonko so tuyɛfo si yɛbɛtie nyame asɛm yi a afei bere adi yɛ nim no yɛbɛhunu kwan yi a yɛbɛfa so si yɛdi yi sɛmpa a yɛayɛ no kronkron mu ne so aba mfasoɔ na Kristo bɛto yɛ sɛ nipa ɛdɛm no kɛkɛ bi anyɛ dɛ bɛyɛ ɛni yɛ ho nti Kayafa sɛ mo de mo nim hwee nanso mo nwene sɛ ɛyɛ ma ewiase ne nipa nyinaa sɛ nipa baako bɛwu de ne ho bɔ afɔdeɛ ɛma ɔman no nyinaa na ɔman no nyinaa ansɛ yɛ anaa na hwan ya ɛna bɛbɔ saa afɔdeɛ no ama ɔman no nyinaa anya asomdwie ɛne nkwahosan ɛne nkwagyeɛ gye Yesu Kristo nyame tiasefo ba no baako pɛnu o menne wo de adu ni miɛnsa ne nsia no yɛdime fa baako amafɔdeɛ nyame dɔbɔ baako pɛ wɔde bɔ afɔdeɛ de maame no mienu nya se yɛ bia yɛ tere the Bible say ɛbrɛ da so yɛ ne bɔnyɛfoɔ no Kristo wu ma abusuafoɔ na nka abusuafoɔ ba wo fi a yɛde praeɛ tia ɛna prɛ na tikɔ na yɛde yɛ abusuafoɔ no Kristo dɔɔyɛ ɛwɔ busudwuma ne mu wɔ soma ne dɔba man be we debe enti yenkwa ye hwe wo do anyame de toye to aso e na ye de enfro no ani tirim no saa bro so fanyasem o kan o se enfro no ani tirim nemom so ye so fopani a hon konkron di ne ya adwuma nti ana wo share saa enkom se Yesu bewu ama wiase ni pa nyina na nye oman no nko na sɛ ɔbɛka Nyankopɔn ma wapeti no nyina so abomu na sɛ ɔbɛka Nyankopɔn man a wapeti ɛwɔ wiase nyina ayɛ bɛyɛ abom ayɛ wɔn ba kopaninti ɛna fi danara no tutu agyina ɛwɔ mu sɛ obekum no ɔho ne bɛnti afutu o yɛbɛkum no na nso so na twɛ konko na ayɛ ne saa eti wɔn mu ma Isa manko a na mo Yesu Kristo wuo no ɛbɛhita kɔ wiase fa na nyina ɛno de na da mi no mi nso nya Yesu Kristo wuo no mu nkwagye bi fi sɛ Bible edi ka di adanse wɔso nya mo nipa ba no so sɛn a
ɔbɛtwe akra nyinaa ama no tɔdɔfo sɛ na sɛ bɛdi si di Easter date na Kristo bɛwu yɛ na ɔbɛwu ma hwan na Yesu wuo no hwehwɛ dɛ afiri me no mmienu hɔ wei na sɛ bisa sɛ obusa ho yɛde pato a ne bɛhyia Kristo ama yɛde pato ne bɛsan abrɛ mo mosomfo Awurade akoa Samson agyebre mpɔne wonya wodi wi a hyɛ fa ma onua na saa bere no me no mmienu di Easter no ehun kwa ɛsɛ sɛ ɛfa so a yɛdi yɛde pato ne bɛba yɛsi ya akyia mo pii Awurade tene mo kyerɛ mo amen.